picture, picture. Oh, picture, picture. Mama, papa, mama, papa. Mama, wait. Bebe. Oh, te daw. Mama nga eh, mama. Oh, salita ka na. Dili. Bilis, picture, picture mo. Dili. Picture, picture. Ay, picture, picture. Picture, picture. Ilan taon na? Ilan taon na yan? Uy. Nasaan si Papa? Asan na Papa? Ay, kausap mo kayo, di ba? Pagurang. Oh, ulit. Picture, picture ka dali. Picture, picture dali. Picture, picture. Ay, picture, picture pala. Oh, ay, picture, picture pala. Oh. Tata na bilis. Tata. Bilis. Tata. Sabi po kami Trina. Ito yung bahay bakasyon na namin. Oh, mama, papa, mama. Oh. Sabi ko, mama, hindi yon. Pag mama pala, ganun pala. Daddy. Oh, yung pinag-papa dito eh. Hindi mo gawin sa papa dyan, ha? Ha? Hindi mo gawin sa papa dyan? Ha? Gusto mo, tatwa ka? Nasaan yung beef mo? Yung dog? Nasaan na? Si Pucho. Chuchu! Chuchot? Ano? Chuchot? Ito nakatayo? Hindi mo naman tumayo? Chuchot! Oh! Ayan naman ah. Chuchot! Oh, chuchot! Ano si chuchot? Tingin ka na. Ang ngiti. Bye-bye! Dalang bata. Na. Mama doy. Bye-bye! Paborito niyang lugar. Umaga. Yan. O, diba? Beautiful place. Ay, hindi pala beautiful na naman. Diba, nasa Elson. Bata. Ay, si Tita Tutoy. Andiyan na sila. Si Papa Kel. Appear na lang kayo, appear. Appear. Appear daw, appear. Ayan na, okay na. Ibaba mo yung ano mo. Wag, pangit ako dyan. Bye-bye! Ikinunuyo ako. Pangit! Up. Dalawa pa yung Bible? Connect mo dito.
Sa Jesus yan, eh.